अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन गिरामी, चीन भारत जंगी कशीदगी शुरू। चीन का भारत पर ताबड़तोड़ हमला। लद्दाख बॉर्डर भारतीय फ़ौज पर फिर क़यामत टूट पड़ी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि चीन भारत जंगी कशीदगी एक बार फिर शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि लद्दाख बॉर्डर पर भारतीय फ़ौज पर फिर क़यामत टूट पड़ी। चीन भारत को दुनिया में कम तनहा करने में कामयाब हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात की राजधानी में चीनी सदर के साथ झोले में झूलते हुए नहायत बेतकल्लुफ़ी से बातचीत करते नजर आए थे 2014 में। लेकिन आज मंज़र बिल्कुल तब्दील हो चुका है। आज चीन मशरक़ी लद्दाख के सरहदी इलाकों में कई किलोमीटर अंदर घुस आया है और वापसी का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अब तो बीजिंग पूरी वादी गलवान पर दावा जतला रहा है। गो के ताज़ा मरला समेत अब तक मकामी कमांडरों की सतह पर मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए। कहा जा रहा है कि मुतादिद मकामात पर पीछे हटने पर इत्तफाक भी हुआ था, ताहम बात आगे ना बढ़ सकी, बल्कि उल्टा कशीदगी बढ़ती ही चली जा रही है। दोनों जानिब से फ़ौजी तनाव में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। जहां भारत ने गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान पूरे मशरक़ी लद्दाख में फ़ौजी इस्तेदाद में खातिर ख्वाह इजाफ़ा किया, वहीं गलवान वादी और पेंगोंग टसू झील से जो ताज़ा सेटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं वो ज़ाहिर कर रही हैं कि चीन ज़ेर कब्ज़ा मुतनाज़ा अराज़ी से वापसी के मूड में नहीं है। खलाई टेक्नोलॉजी फर्म प्लैनेट लेबर्स की सेटेलाइट तस्वीर में दिखाया गया है कि चीन ने पेंगोंग टसू झील के किनारों पर 196 प्रीफैब हिट्स शेल्टर तामीर करने के अलावा खैमे नस्ब किए हुए हैं, जबकि तस्वीर में झील से मुتصل फिंगर एरिया में फिंगर 5 के नज़दीक 2 चीनी बरक़ रफ्तार इंटरसेप्टर जहाज़ भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत ने दौलत बेग ओल्डी से 7.5 किलोमीटर लंबी फीड्स बनाना शुरू कर दी, जो भारत की रसाई अक्साई चीन तक यकीनी बना देती। भारत के सबसे ज़्यादा अहम मफादात इसी सड़क से वाबस्ता हैं। आगे कराक्रम दरा है, बाएं तरफ सियाचिन ग्लेशियर और दाएं तरफ दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी पर दिफाई एयर स्ट्रिप बनाई गई, जहां से दर्रा कराक्रम तक हवाई मसाफत सिर्फ 8 किलोमीटर है। इससे चीन को ख़दशा लाक हो गया कि भारत बहुत अंदर तक आ गया है। चीन ने अपने अहम स्ट्रेटेजिक मकामात के दिफा के लिए ज़रूरी समझा कि वो इस पर कब्ज़ा किया जाए। इसके अलावा चीन अब ज़ेर कब्ज़ा इलाका छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा करके बीजिंग से एक तीर से 2 शिकार किए हैं। उनका कहना था कि ऐसा करके ना सिर्फ दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप नाकाबिले इस्तेमाल बन जाएगी, बल्कि कहा जा रहा है कि अक्साई चीन की जानिब से भारत की पेशकदमी रुक जाएगी और यूं दर्रा कराक्रम और अक्साई चीन के लिए महफूज हो जाते हैं। दूसरी जानिब खरबों रुपए की लागत से बनने वाली दुर्भिक्ष दौलत बेग ओल्डी रोड की भी चीन के रहमो करम पर रह सकती है और यूं अमली तौर पर इस खित्ते में बीजिंग की अमलदारी होगी। कहा जा रहा है कि इस ज़मन में हिंद चीन अमूर के माहिर और बीजिंग में भारत के साबिक सफ़ीर पी स्वीडन ने अपने एक हालिया मज़मून में जो खाका खींचा है वो भारत के लिए कतई इत्मीनान बख्श नहीं है। चीन की पेशकदमी से लग रहा है कि वो लकांग के मकाम पर झील पर काबिज़ होना चाहते थे, जिसके लिए वो सह रुखी हकमत अमली के तहत शुमाल में सिरी जप, जनूब में चौशर और वस्त में झील के पानियों से होकर हमला होना चाहते हैं। यह वो मरकज़ी मकाम है जहाँ से चीनी अफवाज पूरी चुपचाप वादी मशरक़ में अक्साई चीन शुमाल में शीवक वादी तक भारत की रसाई मुनक़िता करना चाहती है, जिसके नतीजे में भारतीय कंट्रोल शीवक दरिया के मगरिब और सिंध दरिया के जनूब तक महदूद होकर रह जाएगा। यूँ भारत इन दोनों दरियाओं को फितरी सरहदें तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा। ताहम अगर चीन कराक्रम पहाड़ी सिलसिले के जनूब हिस्से में कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाता है तो वह आसानी से डीप सांग राहदारी के रास्ते न सिर्फ ग्लेशियर तक पहुंच सकता है, बल्कि वो ताशकोरगन जंक्शन तक भी पहुंच जाएगा, जहां सी पैक गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होता है।
پی سٹوڈن کے مطابق ایسا بھارت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں نہ صرف دفاعی طور پر اہم نوبر وادی غیر محفوظ بن جائے گی، بلکہ ممکنہ طور پر اس کے نتیجے میں سیاچین پر بھارت کی گرفت بھی کمزور پڑ سکتی ہے اور پوری وادی سندھ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ چینی چڑھائی کی سیاسی وجوہات بھی ہیں۔ بیشتر غیر جانبدار مبصرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں چین کے تصورات میں تبدیلی کے لیے اگرچہ کئی عوامل کار فرما ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم حکومت ہند کا وہ یکطرفہ فیصلہ ہے جو اس نے جموں کشمیر اور لداخ کے بارے میں لیا تھا۔ لداخ کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے گزشتہ برس اگست میں اٹھایا تھا۔ پی جے رسول اس ضمن میں کہتے ہیں کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو لداخ کو وفاق کے زیر انتظام کرنے کے بعد بھارت کے سیاسی نقشے میں اقصائی چین اور گلگت بلتستان کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد جب اقصائی چین تک رسائی کے لیے بھارت نے سڑک کی تعمیر شروع کی تو چین کو اندازہ ہو گیا کہ بھارت صرف نقشے تک محدود نہیں بلکہ نئی دہلی سرکار عملی طور پر اقصائی چین پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی خطے کو اپنا اٹوٹ انگ بناتے ہیں تو اس کے بعد مزید مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس یک طرفہ فیصلے کی وجہ سے سابق معاہدے بھی ختم ہو گئے اور پھر بات اسی پرانی روایت پر آ گئی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ چین طاقتور ثابت ہوا وہ آئے اور قبضہ کر لے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین اب واپس جانے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے انڈیا کی سیاسی غلطی کی وجہ سے نہ صرف اپنی دفاعی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا بلکہ ساتھ ہی اس حساس علاقے میں بھارت کو تصوراتی طور پر کافی حد تک کمزور بھی کر دیا۔ بھارت کے سرکردہ دفاعی تجزیہ نگار اور سینئر صحافی وکرم جیت سنگھ پی جی رسول کے موقف سے اہم آنگ نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کی اس آئینی تبدیلی کے بعد چینی قیادت نے جو بیانات دیے تھے وہ صاف اور غیر مبہم تھے، لیکن بھارتی قیادت نے انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ چین نے بالا کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے حوالے کے وقت یہ بیان دیا تھا اور کسی ملک کی حدود میں داخل ہونے کے لیے نہیں آئے۔ دراصل جنوبی ایشیائی خطے میں بھارت کی بدلتی سیاسی ترجیحات نے چین کو اس خطے کے بارے میں اپنے نظریات تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب چین مسئلہ کشمیر کا فریق بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تجزیہ نگار کشید پاکستان کی خاموشی کو بھی معنی خیز قرار دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین مشرق وسطیٰ کرم بند تک رسائی کا بھی متمنی ہے۔ نریندر مودی بھارت و ملک کی خوشحالی کے لیے سعودیوں اسرائیل میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے لیے دوسرے علاقوں میں خصوصاً بحیرہ چین اور آبنائی ملاقہ میں جاپان، ویتنام، کوریا، فلپائن وغیرہ کے حوالے سے شدید مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر چین نے طاقت کے بالبرم تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔